السلام أملاخنا عاكم يكون كبراتي حوات كمين لكم لومي كم تلمود مدب تعدا نحواتنا عند تبابعنا أبتد إرم عند أرمنا أبتأجن عند بالوخ أجن عند بلنا نخيد لنا ملتي كبرني يسوس يكون أنا تصريت تاتكم كل خا يقبل له thank you so much زي أجدف زي أمل نداولكم أسهليوني مقنياتون سخاتكم يكون مسياتي حواتي سلازي زخونا جيجا تريقهم لي بفقر متيحهم كتناقفوني لبي كفوتيو مالتيو نايلومي مدبنا ناي بوزحت ناي اغزابير سبات فيديوهات حيزه مصيلو دزاربو دلو دا سمعنا دا هيسنا كنكيدينا مالتيو مجمرتا ناي نبي يمانه فيديو حيزلكم مصيلو نبي يمانه نبي تخرسيانيو تلاخوي يبلنا له اسك نسمع يوم انا دزاربو لني طب نو انا قلنا امنتي اخسبخ تسي زلخو غرمكم كم يمانه نباسترات ناغلغلتي نامنتي نازبلو مرحتينا نزبلو كغلغلي تسي امبر عالم زلمو مسكين انت غير سودا اسمو بحنت قالي نبيت املاخ زمص زلو راي ويخ ايندا اتوم ابيت املاخ نوحنا بقى غيرنا زلنا نحنا ممهارانينا نحنا اغلغلتينا نحنا سبختينا نحنا ناي وانجيل اغلغلتينا زبلو كن كم تا يسوع كريستوس نعاتهم لسبخه انا نخم اخسبخ تسي زلو رايو نمن نتم امنتي بمتاينا حقي كنمهرهم بكايدا بقال بقبري بخلو سرعات بخلو أجباب لذي انتهي لنا اللهم بأرابتي كاف ثلاثة تحيزهم ببقى معرف شو منته وانجيل يوحنس كاف ثلاثة كان ببير أيوه انتهي لنا اللهم ثلاثة معرف شو منته وانجيل يوحنس وصل ثلاثة نسخة أزم استزاربه بزحات بقوا أمنوا لذي يسوس نتم بقوا زأمنوا أيهود نسخاتكم أبقى علي أنت صنعكم بحقي دك مزامرتي إيهم نحقي اختفلطوا إيهم تحق دما حرا كتوصاكم إيا بلوم إيهما نمني يوسف كزلو نتم قويتا استقبل نتبع أمنتي من يزرب بشوكم زلو على ما يندرب بشوكم يوم نو أمنتي إنا بحالتي أقلقلتي إنا بحالتي وانجلاوين إنا بحالتي زرب بش زلو نبيت كريستيان زلو نساتبين أبدأ زلو سبا يكون قويتنا من حداني مرحينا يسوع كريستوس ززارو زلق على دما انتايو انترايلنا سمعواهم دغنا قطر 30 حدن سلازي يسوع نتم بؤو زامنوا ايهود نوتنا علماويان نوتنتم زي امنوا نتم بؤو زامنوا ايهود نسخاتكم ابقالي انت صنعكم بحقي دق مزامرتيهم سبله 32 نحقي كتفلطوا ايهم تحق دما حراخ توصاكم يا بلو نساتهم كا نحنا زرئي أبراهام إنا باروت كوينا نستجزأ أنا يخطو يبلنا كمي إلكا إخا حرخت وصيهم اتبلنا زلخا إلهم ملسلو يسوس ملسلهم بحق بلكم الله حاتيات زقبر زبله نسو باريا حاتياتي باريا خاء أبيت نخل جزية أينبرن ولد جنا نخل جزية ينبريو سلازي ودي حرا أنت أوصاكم بحقي وصات حرا كتكوني إخوم نسخاتكم زري أبراهام مخانكم سي يفلت الله قالي أبخاتكم سلازي أتوغنا كتقتلوني تدليو اللهم تقول لهم بروخا تايزو زلو ويتانا يسوس كريستوس أيهوديو حق موسى زلوهم توراز بهالمصحف مالتن كاب زفطرت زلوا خصع بملؤ نبيات مصحفتي ليتن معالتن زنبو بفلاكاتن حموشه مصحفتنا موسى ليتن معالتن قطقيطوم زفلطو تقسي سباتيوم دي ناي تقسي سباتيوم جن نتمدحني نتنت حزبي حرخوص زمصه فصم سبن فصم املاح زخونه غويتنا يسوع كريستوس قتلوا ودليو تايغيركم يلو نمنتاي تريول لهم بروخات سجيفان كتبتونو سي ليتن معات زمارتو اغلغلتلو فاسرات وانجلاوينا بحالتي بقى يمانه خمتلهم ليتن معات يصلي هغرمكم يمانه رايهم يصلي لو بلني انت قويتا تايم هغبرو بقى بقى تريول لهم بروخات حجي سم امنت ديوم ناتكم موت زمنيو ناتكم بقى طفات ناتكم مبتتان
حداركم هيوتكم أمركم قال إن أبو ليتم عزمار ما بتكشان كون مرحز الله رأي وما قال قلت كوي قال يجزي أبي يريئك ينقرك قال إذا ما خاطم ينبعلم أنت كم زعين سميع سبوا بالشيء يسوس إلى سوس يجري في يوم اللغة بزعت الله تقول لهم روح لك اعتنقوا أنا يسوس كريستوس زقات أما يزقات من نازل رأيه لك اعتنقوا هذا زقات أما واي كتقتلون دليلهم ولا ماله تقول لهم واي تأجيركم ولا ماله أنا بقى نيمان تفتو وين شيطان تزبلني أنا شيطان يزمرز إلى مزارب وقال يومك بقى شيطان حشني تقول لهم روح هو حاوي شيطان تحت أمك أتليس أنا سألكم لك أخوة تقول لهم روح نبي يمان بروغني أملاح سبي أنا يحواتي ناتي مرد أخنقركم تاي مسيلكم كل سبون كومو تدخون يبل كمزي أبت صبوق كنبل كنكلالنا تردي هون أبتجيجا خا جيجا حجي كمزي مشالو انتي يالو أبناء إيرتراويان زعابي شجر مسيلكم حادثة من عرقلة شجر يخلو بكا كله صبوق دمسس با أنتم صبات نعبا قربتين أملاح نفرح قرب تتصبوق نقرو قلا أين الذكر حجي نبي ما نسي بحكي أنا زي ما قلت تحقوس لي قليل لكم كن زنقدم بقونا تيد لكم نسل حكي دزارب مالت سامتين قال لهم كلهم عتم سبات صبوا نقر لهم ترى ديهم لي جن دقوم جون قال لهم جيجاتات لهم حجي نبي ما أنا بقلتي أو حدا خلت سلسلة تمرتو تقاومي أب سوشيال ميديا ريهم نيهم أبتدي تبابع خا تبابعي ترى ديهم لي بزح جيجاتاتي جاجي نبي مانا مانياتو سبي خمانا ترى دي خان لها حاجة غم ناي سيت أنا قال دري ولا حاجة إذا حلف بتيك توك سكرول ناقور كوسي بقى إذا خاب سيت أني لو قال منه ودمر جميت أنقال قال أوف أنا مرة قريب ما نسي وزي إترامين سخندي ندفرينا قليلا مش حلو ولا خنق قوم قال خلوا ناس أجباب غيرنا دينك قوماتهم سبات ودت أفاتي ود مرجم ود ديابلوس قال كابي يمت يزغلات وما قاعد يحنكم يخم سبحانه وأنا عقربت عيب قال الزبالة له بجهم بعلم يا ما نسي رأي أنا بايزوي كده ركع سبر يا بيلي زغنا نجار something يمزني عجز نبي ما نسي مو قصد له السبي خبان ولا رأيت بيل كاسي كم زحفورات سوات مش الله قومي كبيري قالاتو عايز تعرفني تاريخ عايز تعرفني ولا نتم تسألوسي love your enemies لك أتسألاتنا نفكر قال يدبل حجسي بزح صبنا نجار له ولا بتناي تمرت علمون مهوري بقول نجار سك زي بير دبارخو سبي سلازي حاونا خمسة تجليت أو هنري خلنا أين قنا بقى نباركو كجاجة خلوجي شلل أين بقوله ترى دي خلنا عجب قال خبها له من ياتوسي هوارا أولوسي نهوارا بيتروسي جاني حوي أبكر مهزو مالتي نمن تايب بيتروس جاجيو ترى دي خلنا أبز زمن زغا هوارا نبي هوارا حنشم يكون نبي ما يكون ولا بوتسام لا يكون سبات يمكن زخمنا جيجا ندحرينا لهم بفقري ننكفهم بهدوء منفس غنعوهم سلدبل نتتصبق نجرهم جن أين دمسو سيد بالله خانه هجي نبي ما نخاني انتايد بالله بزي ناتي تلقوسي ناتي ملقتي ناب باسترات نبيات زمرت بالزمن زلويو مغنياتو زي تأفي يدلو هزبي تيم زي دحانو صم دحان تأفي كم دلو تحزينا غيرنا أبيت أملاح كوينهم جن أبسأل إدم ملالسو أب كان إدم ملالسو أب حسدنا إدم ملالسو لو نزيهم كقناع عمي تسيب له تقكل أنا بتعمل تقبلي هذا رو لو مكو أنا جركا أتم صابت نريكم كلنا بز يوتيوب channel اللي بس حق زي متى بينت توم تتصرفوني قال مالك بينت يوم قال لي أب تيك توك وصيمي حامي خا قال من الحجي قويت أصل إذا تقبل كاس تلويت كمان تكون كان ناي بحري لو تير لي ناي قال الخرسيانات سلزي ناي زابير سب نبي معنا أبتجيجا لو نبولو تجمع دلو يكون جن نعم له سبي رديها لها زي كونعت سواد كقنع يخيد نحدقه قومي يد بلانا مغنياتو أبز ناي بينتكوستال عالم ما عاد حشوينا نردلنا لحين إن دبل أحلفه بكا يتسلمك بتعمي خاتسم بدأ بقلق بينتأسي نعيس خاي متصني يمكن زي معين السوات مرة يدقرم وانت امزي وانت قوي تادي حينهم ده قليل بولت بتعم بك أملاخسي أحلفه إيده ما بإيده بكا
ገሊኦም ብቮይስ ዝሓመይኒ ቮይሶም ይመጻኒ ግን እንታይ ሞ በቃ ምሻሎ የሕዋተይ ስለ ዝኾኑ ኣነ ክሳይ ድገብሮም ይገንሖም ደው ኢለ ገለ እቲ ቮይስ ኣምጽእ ገለ ግን አይስማዓኩም ንምንታይ ትልካ በቃ ከምታ ኣነ ድጋገየ ንሶሙን ይጋገየ ኣብ ህይወት ገለ anyway ከምዚ ምሻሎ ግን እንታይ እዩ ነዚ ንፓስተራት ነቢያት ገለ ስማዕዳ የድልዩ ተረዲኹም ለኹም በቃ ምሻሎ ተመለሱ ዝብሉሲ የድሊናዮም እንጂ ነቢይ ማን ኻታይ ይድብሎ ኣነ ንፕሮቴስታንት ወንጌል ክሰብኽ የተላዓለ ለኹ ይብላለሁ ይኺድ በቃ ይስበኽ ተረዲኹም አይና ዓንቅፎ እንድሕር ተጋጊ ኸንበሎ ግን ኣብቲ ጽቡቕ ንበሎ ማለት ኣብ ኣገልግሎቱ ሰባት ክፈውሱ ሰባት ክነቃቕሑ ንርኢ ኣለና ተረዲኹም ሰባት ካብ ጸልማት ወፂና ክብሉ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚኣቶም ደሞ መን ያድሒኖም ክንብል ካብ ጸልማት ድሒነ ብናይ ነቢይ ማን ኣገልግሎት ተናጊፈብሉን ኣለዉ ተፈዊሰብሉን ኣለዉ እዚኦም ሕጂ ሲመን ይፈዊሶም ኣንቱም ሰባት ገለ ሰዋስ በቃ ሓደ ክልተ ቪድዮ ናይ ነቢይ ማን ናይ ጌጋ ትምህርቲ ርእምሲ ወዲ ሰይጣኒ ወዲ መርገሚ ናይ ጥፋእቲ ኢሎም ቆሪጾም በቃ ሰገይሮም እዚኦም ዝድሑ እንደሎ ሰባት እንታይ ናክንብሎም ደረፍቲ ከይተረፉ ኣነ ኣብ ናቱ ፕሮግራም ርእዮም ኣለኹ በዓል ዳንኤል ኣሪቫ ዝበሃል ካልኦት እውን ገለ ደረፍቲ ከይተረፉስን ኣብ ጎይታ መፅሎ ብኣገልግሎቱ ሕጂ ሲ እቶም ዳሓረውት ቀዳሞቶም ዳሓረውት ክኾን እዮም ዝብል ይፍጸም ከይሉ ገለ ጴንጠሲ ነዊሕ ዓመት ጌርና ገና ኣይነቃሕና እንደልና ልብና ኣየስፋሕናን ገሊኣኻ ካብ ዓለም ተጎቲታ ተፀዊዓ ብፊስካ ትመጻላ ትድሕና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ኣይንፍረድ ኣብቲ ጌጋ ንበል ሽግር ተሎ ይኮን ግን ሓሳዊ ጠንቋላ ገለ ይትረፈኩም ብዝኾነ ነቢይ ማነ ጎይታ ይባርካ ጽቡቕ ትምህርቲ ኣብ ፔንቴኮስታል ብዙሕ ስራሕ ክጽበየካ እዩ ነቢያት ዘይቅበሉ ድሒና ዝብሉ ኣለው ሃዋርያት ዘይቅበሉ ኣለው ፈውሲ ዘይቅበሉ ኣለው ልሳን ዘይቅበሉ ኣለው ብዙሕ ዓይነት ይድሎ ኣለው ማለት እዩ ነዚኦም እውን ትምህርቲ የድልዮም እዩ ፕሮፌት ካብ ትጌጋኻ ክትጋገ ከለኻ ከዓ ያ ንሰብ ትጸልይ ኃይለ ኣያምን እንዴ ብቐንዕና መጽኦም ክነቕፉኻ ከለዎም በዓል ሞገስ ገለኻ ክትቀበሎ ኣለካ ይብል ጎይታ ይባርካ ንቐጽል በሉ ሕዋተይ እሳን ለማዓንቲ ቆሮብ ስፔሻሊ አይ ቲንክ ሶ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መንፈሲና ዝብሉ ኣለው ሞ ከመይ ዝብሉ ሰባት ኣለው እስ መበገሲና ወንጌል ዮሐንስ 3 ፍቅድ 6 ክንሪአይና ካብ ስጋ ተወልደይ ስጋዩ ካብ መንፈስ ተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ እዚ ባዕሉ ኢየሱስ በአፉ ተዛረበዩ ካብ አድጊ ተወልደ አድጊ ካብ ብዕራይ ተወልደ ብዕራይ ካብ በጊዕ ተወልደ በጊዕ ካብ ጤል ተወልደ ጤል ካብ ሰብ ተወልደ ሰብ ካብ አምላኽ ተወልደ ኸዊ ካብቲ መንፈስ ዝኾነ አምላኽ መንፈስ ወንጌል ዮሐንስ 4:24 እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ታዩ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ተዛረባ አምላኽ መንፈስ እዩ አስተውዕል መጽሐፍ ክዛረብ ኮሎ ብዛዕባ አምላኽ ክንዛረቡ ናብ ሰብ ክንመጽ ሕጽር ዝበለ ዕብራውያን 10:38 እንታይ ኢሉ ጻድቅ እንድሕሪት ተመልሰ ነፍሰይ ብኡባህ ይብላን አምላኽ እንታይ ያለዎ ነፍሰይ ነፍስ ለዎ እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ግን በዓይነ ስጋ ደይረአ አፍጹም ብርሃን ዝነብር መንፈሳዊ ነፍስ ለዎ እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ኢደያ ነዝ ድገበረቶ ግብረ ሐዋርያ ሻዋዒ ምዕራፍ ወይ ድማ ማቴዎስ 5 ምዕራፍ ሰማይ ዝፋኑ ምድርኸ መርገጽ እግሩ ስለዚህ እግዚአብሔር እግሪ አለዎ እግዚአብሔር ኢድ አለዎ እግዚአብሔር ንሙሴ ዘጻ 33 አርኤን ንስወሎም ሕቆይ ኻትሪ ሕቆ ለዎ ኢድ አለዎ እግሪ ለዎ ቀዳማ ጴጥሮስ 3:12 አይንት እግዚአብሔር ናብ ኩሎም ጻድቃናት አይን ለዎ ሕቆ ለዎ እግሪ ለዎ ኢድ አለዎ ስጋ ይዚ ስለዚህ በአይነ ስጋ ደይረአ መንፈሳዊ አይኒ መንፈሳዊ ስጋ መንፈሳዊ እግሪ መንፈሳዊ ኢድ አለዎ እግዚአብሔር ስጋ አለዎ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ስጋ አለዎ ካለከ እግዚአብሔር ታያለዎ ነፍሰይ ንድሕሪት አይትምለስኒ አይልካ ጻድቅ ተመሰስ ነፍሰይ ብኡባህ አይብላን ይሉ ነፍስህ አለዎ እግዚአብሔር ስጋ አለዎ ነፍስ አለዎ ግን አምላኽ ክንጽውዖ ኸልና እንታይ እዩ አምላኽ ነፍስ እዩ ኖ አምላኽ ስጋ እዩ ኖ አምላኽ እንታይ እዩ ወንጌል ዮሐንስ 4:24 አምላኽ መንፈስ እዩ ተወዲ ጽዋዕ ከለኹም ኢሉ ጽዋዕ ስለዚህ መንፈሲና ዝብሉለው ተጋጊዮም መንፈስ ጥራይ ዝብሉ ኖ ሰብ ሰለስተ ነገር ዝቆመ እዩ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:23 ሰብ ሰለስተ ነገር በዘሎ መንፈስኩም ነፍስኩም ስጋኩም ሰብ መንፈስ አለዎ ነፍስ አለዎ ስጋ አለዎ በዘን ሰለስተ ይሰርሑ ዕብራውያን 4:12 ቃል አምላኽ ካብ ክልተ ዘአፉ ዝበልሕ ሰይፍ እዩ መንፈስን ደይኮነ ድብልሲ ነፍስን መንፈስን ስለኽልተ መፈላለየ አካላት ዝጅማውት ስጋ ማለት እዩ ስጋ ሰጥም ይፈላሊ ይልካ ያአቱ ይልካ ስለዚህ ሰብ መንፈስ አለዎ ነፍስ አለዎ ስጋ አለዎ በሰለስተ ዝቆመ እዩ አምላክ ጽውዖ ኸለግ እንታይ ኢሉ ጽውዖ ዳግም ተወልደ አይናዩ መንፈስና ዝጸደቀ አይናዩ መንፈስና ዝደሓነ አይናዩ መንፈስና ሰማይ ድኸይደ አይናዩ መንፈስና ስለዚህ እግዚአብሔር ንሰብ ታይልዎ መንፈስ
ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6:17 ምስ አመንዝራ ዝለገበ ሓደ ስጋ ምስ ክርስቶስ ዝለገበ ሓደ መንፈስ ወይ አምላኽ ታይ ተባይሉ ጽዋዕ ኩስቶ አማኒ መንፈስ ኩስቶ አማኒት መንፈስ በዓል ኩስቶ መንፈስ ስለስታይ ባል መናፍስቲ አምላኽ ከንታዩ ዕብራውያን 12:9 አምላኽ መናፍስቲ አጋንን ጥራ አይኮኑን ኩልና ማለት ኩስቶ መንፈስ ኩስቶ አምላኽ መናፍስቲ ተባይሉ ጽዋዕ ከምዚ ነው ፋንድ ሆነ ዘረባሉ መንፈስና እንዙሉ ንበርሪና እንዙሉ መስኮት ከፊትና ንኸይዲና ፍሉያት ፍጥረቲና ኃጢአት ድገብርና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሳይር እዚ ናትካ ኮመንት ከምዙ ቤተ እምነት ደሊኻ ረኸቦም አባና የለን what we are saying is ታይ ንብላለና አምላኽሲ መንፈስ ባዕሉ ታይልዎ ኒቆዲሞስ ካብ መንፈስ ተወልደ መንፈስ ካልኣሻዕ ተሪቶሪካ መንግስት አምላኽ ይተኣትኒ ኻን ሶለስ አሃ ኢሉ ዋላ ትውልድነት ታይመስሉ አማ ህፃን አዴያትስ ነገና ኸወጽ ሰብድ መስሎ ደሎ ኒቆዲሞስ አይናዩ ሰብድ መስሎ ደሎ እቲ ሰብ ካልኣሻዕ ተሪተወልደው ሶለስ ሞማ ህፃን አዴያት ደኸወጽ ሰብድ መስሎ ደሎ ኒቆዲሞስ ከምዚ ገለ ሕዋትና ድመስሎ እዚ ሰብ እዚ ድመስሎ ደሎ አነ ሰብ ዝብለካ ደለኹ ካልእ መንፈስ ድኾነ ሰብ ኣሎ ኢልካ መንፈስ ድኾነ ሰብ ኣሎ ክትውለድ ኣለካ ተወለድካ ኣላ መዓልትኸ ካብ መንፈስ ተወልድ እንታይ እዩ መንፈስ ረይዋ ተቓል ግሪክ የለ ዕብራይስጥ የለ ብዚ ስለዚ አማኒ እንታይ እዩ ተዳኢልኩም ስጋ ኣለዎ ዶ እወ ንስጋኹም ከመይካ ብሓጢአት ከም ድሌትካ ክትመላለስ ኣለካ ኖ ስጋኹም ቅዱስን መንቅብ ዘይብሉን ጌርካ ክትሕዞ ኣለካ ብስጋኻ ንኣምላክ ከተኽብሮ ኣለካ ነፍስኻ ወለካ ኣብ ቃል ኣምላኽ መዓልታዊ ክትሕደስ ኣለዋ መንፈስካ ጸዲቁን ተባሪኹን ድሒኑን አምላክ ጽውዕ ኮሎ ታይብለና መንፈስ ነፍስኻ ኣለና ኣብ ስጋኻ ንሓድር ቅዱሳን ዲ ምስ ምንታይ ብስጋኹም ምስ አምላኽ ሕብረት ትገብሩ ኖ بنفسكم نا بتا تولدت منفسكم بتا دفلت منفسكم شالوم قدسان سب منفسي نفس اللوب سغا حدر ازيو تبارك زياده بزعبا زي عمق دبلت تمرت بايبل سكول تاوتو تخوليو شالوم. The title there, Sin, Faith, Duty. Don't forget you are a spirit, and I want to believe that I'm talking to a spirit. Say, I'm a spirit. I live in the physical body. So once you know that, you will not allow this physical body to control you. Don't let whatever is outside to control you. You allow your spirit to control you because your spirit is controlled by the Holy Spirit. Say to yourself again, I'm a spirit living in a physical body. I can't hear you. Yes, you are only learning to live in this natural world. So how to walk, how to talk, how to look, you are learning to live in this natural world. You are a spirit. Hallelujah. First noble jump. አዲሱን ሰው የተረዳ ሰው በኔ አንደርስታንዲንግ መንፈስ መሆኑን የተረዳ ሰው የክርስትና 99% ገብቶ የኔን ህይወት የቀየረው እሱ ነው። መንፈስ መሆኔ ከገባኝ በኋላ ነው አገልጋይ ሆነ። ካሜራ ላይ ቴሌቪዥን ላይ ልቀቀው ባይዘ ማን ኢዝ ስፒሪት እዚያ ትምህርት ሰብ መንፈስ ይነፍስሎ ኣብ ስጋ ሓድርሲ ሰብ ንምንታይ ተካትዑ ንምንታይ ተፈላለዩ ክትረዳእና ኣነ ይትኽእልና ኖርማል ነገር ይኮ ማለት ሲ ሰብ ሰለስተ ነገር ደቆመ ይብስጋ በመንፈስ በነፍስ አይፈላለኒ ኢልካ ተኣሚንካ ብኡ ቅጽል ሰብ መንፈስ ይነፍስሎ ብስጋ ሓድር ኢልን ዝምህር ሰብ ከዓ ሓሳዊ ትበሎ ወደ ዲያብሎስ አይትበሎ ሕጂ ዚኦም ይሕዋትና ሰብ መንፈስ ይነፍስሎ ብስጋ ሓድር ኢሎም ይምህርሎ ምርድኦም ተረዲኻና ንዓይ ከማን ከማይ ኣትርዳእኒ ሕጂ ሲ ግሪም ይድብለ ካብ ዘናይ ፔንቴኮስታል ሲ በገለ ትምህርቲ ፍልይ ተይሉ ሓደ ሰብ ካባኻስ ሽማ ጠምቕ ተብሎ በቃ ሓሳዊ ወደ ዲያብሎስ ገለመለ ቧ እዚኣቶም ሕጂ ሲ ብዙሕ ናይ አምላኽ ስራሕ ክሰርሑ ንሪኦም ኣለና ነቢ ጀሽዋ ቦሎ ሐዋርያ ተኣምራት ቦሎ ሐዋርያ ሕነሽም ቦሎ ሲ ሕጂ ሲ እዚኦም ሲ ጠፊኦም እዮም ደለው ደቂ ዲያብሎስ እዮም ክትብሎም ማዲ በዚ ትምህርቲ ጥራይ ከመይ ጌርካ ክንደይ ሰብ እንዲዩ ካብ ጸልማት ክወፅእ ንሪኦ ዘለና ብኣገልግሎቶም ስለዚ እንተ ደይ በፂሕካዮ ትበፅሕና ኣይበፃሕክዎም በል ጠንቋላይ ዶ ሓሳቡ ገለገለ እንግደፎ ኣይዋፃካኒ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣይኺደካኒ ተረዲኻን ለኻ እስኻ ጠንቆልቲ ሓሰውቲ ገለገለ ስለ ዝበልካዮም ከኣኒ እቲ ኣገልግሎቶም ይቋረፅ ማለት ኣይኮነን ማለት ሲ ሪኢኻ ለኻ ዲኻ በዓል ገማልኤል ግደፍዎም ኢሎሞም በቃ ናይ ጎይታ ተደይ ኮይኖም ክጠፉ እዮም ኢሎሞም ስለዚ ናይ ጎይታ ተደይ ኮይኑ በዓል ጀሽዋ ቀደም ይጠፍኡ ነይሮም ናይ ጎይታ ስለ ዝኾኑ ግን ነዊሕ ኣገልጊሎም ተረዲኹምኒ
ስለዚህ ሰብ መንፈስ ይነፍስሎ ስጋ ሓድር ኢሎም ዝምህሩ ንሓጢያት ክደፍኡ ኣይሰማዕናን ኣይረአናን በቃ ተሓቂዮም ነጊሮም ስጋን መንፈስን ስጋ ነፍስኻ ኣብ ምድሪኻ ትገድፎ መንፈስካ ነፍስኻ ግን ክኸይድ ናብ ጎይታ ብለኻለዉ እዚ ከዓ ካብ ወንጌል ኣምፅኦም ድምህሩ ዘለዉ ሃየ እንድሕር ሰብ መንፈስ ይነፍስሎ ስጋ ሓድር ደይተኣምነሉ ተኾንካ ትምህርትኻ ተኻታዕ ኣለዉ እንዶ ከምኡ ዝምህሩ በዓል ማሙሻ ገለ ስለዚ እንታይ እዩ በዚ ደቂቕ ትምህርታት ገለስ ክንፈላለ ገለ ፅቡቅ ኣይኮነ ተረዲኹም ኣለኹም ዳትስ ዋይ እዚ ቪድዮ ምፅዮ እዚኦም ሰብ መንፈስ እዮም ድምህሩ እዚኦም ከምኡ ይትበላ ታወዲ ከምኡ ይትበል ዘዕብረና ብዙሕ ናይ ክርስቶስ ትምህርታት ኣሎ እዚ ኸዓኒ ማይኖር ነገር እዩ ንምፍልላይ ኣይትጠቀመሉ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ተረዲኻኒ ኣለኻ ስለዚ እዚኣቶም ሰብ መንፈስ ይነፍስሎ ስጋ ሓድር ኢሎም ክምህሩ ከለዉ መንፈስ ኢኻ ሞ ብረር ብመስኮት ውፃእ ገለገለ ይኮነን ዝስኢልካ ቤላ ቤሎ እቶም ፀዎ ዘረባታት እዩ ጃስት እታ ደላዮም ድነግር ዘሎ ማለት እዩ ተቃውሞ ተሊካ ከምፃእ ኣብ ኮመንት ሓሳብካ ኣፍስስ ኣይኮነን ትብል ተኾንካ ዝኾነ ንቐፅል ሕጂ ንዝጅምሩ ይኹን ጀሚርና ንዘሎና ይኹንሲ ክፅብቐልና ምእንቲ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክንበፅሕ ምእንቲ ከምዚ እንተንገብር ነርናስ ከመይ ኣድማዓይ ነገር ምገበርና ትብሎ ኣብ ልብኩም እንታይ ኣለ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ዳኒ ሓወይ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ዝኾነ ሰብ ክጅምር ከሎ ዘላምዶ የድልዮ ኣገልግሎትካ ኸምይ ሓደ ዘርእየካ ነገር እምበር ጠሪርካ በቂልካ ስኢልካ ኣነ ከምዚ ኢልካ ትኸዶ ነገርስ ኣይመስለንን ስለዚ ንሕና ንዓኹም እንዳረኣና ብህይወትኩም እንዳማሃርኩምና መዝሙርኩም እንዳማሃረና በዚ መንገዲ ዝመፂና ኣለና ማለት እዩ ብድሕሬና ንዘለዉ ድማ ናባኹም ምኽያድ እኳ የድልዮም ክነሱ ግን ንሕና እውን ኣለና ስለዚ ንዓና እንዳተወከሱ እቲኦም ብትሕቲኦም ደሎ ብትሕቲኦም ደሎ እንዳተወከሱ ከምኡ እንዳበልካ ኢኻ ኣገልግሎት ተማዕብሎ እሞ ንምስሓል ቀዳምነት መን እዩ ሜንተር ዝገብረካ ምፍላጥ እቲ ኣገዳሲ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘመን እዚ ኣገልግሎታት ክምዘን ክረአ ከሎ ሜንተር ዘይብሉ ዝጎደሎ ኮይኑ ይስማዓኒ መዝሙር ብዙሓት ሰባት ክዋስእዎ ዝግብኦ መድረኽ ንብዙሕ ሰብ መታን ክትበፅሕ ክትረብሕ ናይ ግድነት ብብዙሓት ሰባት ታኽትከውን ክትክእል ኣለዋ እዚ ዘለናዮ ዘመን ግን ከምዚ ዓይነት ምርኣይ ስለዘየለ እቲ ሓይሉ እውን እንዳደኸመ ብዙሕ ድማ ደስ ዘይብል ነገራት ይስራሕ ኣሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ንውከሶ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ በብርእሱ እዩ ዝጎይ ስለዚ ኣቦታት ኣለውና ኣለኹምና ኣለዉ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኣገልጋሊ ምቅባል ኣብኡ ሞር ናኡነ ንምለስ ናኡነ ንመፅሞ ብኡ ከዓ ንጅምር ኣዝዩ ዓብዪ ስራሕ ምሰራሕና ይብል ናተይ ሓሳብ እዩ ዳኒ ሓወይ በዛ ዘበገስካያ ኣርእስቲ ዳኒ ሓወይ እንተ ደኣ መዓይት ኣምላኽ ኮይና ስለዚ ንሓደ ዕዮ ኢና ንዓይ ማለት እዩ ንሓደ ዕዮ እንተ ደኣ ንዓይ ኮይና ከዓ ናተይ ንብሎ ነገር የብልናን ስለዚ ነቲ ሓደ ዕዮ እናዓዮ ዝበለፀ ጌርና ክነቕርብ እንተ ደኣ ኮይና መኸርቲ የድሊና ማለት እዩ ወይ ከዓ መዓቲ የድሊና ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ክሓስብ ከለኹ ኣብዛ በፅሕያ ዘለኹ ደረጃ ማለት እዩ ምናልባሽ እቲ ዝመፃናዮ መንገዲ ንኸምኡ ዕድል ዝህብ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ተመክሮታት ስለዘይብልና ካብ ዘይምፍላጥ እዩ ኢለ ዝሓስብ ኣብዛ ሕጂ ዘለኽዋ ምርዳእ ግን ምሕታት ብስለት እዩ ኢለ ዝሓስብ ሓደ ሰብሲ እዚ ኣረኣየለይ እንተ ደኣ ኢለ ኣነ እንድሕር ንዓኻ ሂበካ ኣነ በቃ ወይ ሰብ ንዓይ እንድሕር ደኣ ሓቲትኒ ብስለት ናይቲ ሰብ እምበር ድኽመቱ ኣይኮነን ዘርእየኒ ከመይ ዓይነት ማቹር ሰብ ምዃኑ እዩ ዘርእየኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝበለፀ ዕዮ ከዓይ ተበጊሱሎ ማለት እዩ እንደገና እንታይ ዝብል ኣነ ብፍላይ መዝሙር ናብ እዝኒ ብዙሓት ስለ ዝበፅሕ ናይ ብዙሓት ሓሳብ ከዓ የድልየ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ክጥምት ከለኹ ብሓደ ኩርና እየ ዝጥምት ሰለስቴና ክንርኢ ከለና ግን ናይ ሰለስቴና ሓሳብ ንብዙሓት ሰባት ዝዕግብ ኮይኑ እዩ ዝወፅእ ስለዚ እታ ቀንዲ ክትከውን ኣለዋ ኢለ ዝሓስባ ኣነ እናተመኻኸርና እናተመዓዓድና እስኻ ባራእየለይ በዛ ርእስቲ እዚኣ ካሊእ እትረፍ ትግርኛ ቃላት ካባይ ዝሃብቶም ኣሕዋት ኣያታት ኣቦታት ኣለዉ ስለዚ ንዓኣቶም መሕታተይሲ ኣበይ ተኣበሩ መሕታተይሲ ንዝበለፀ ዕዮ እዩ ዝኾነለይ ስለዚ ኣነ እንታይ ምበልኩ ክንሓትት ኣለና ምበልኩ ብኸመይ ጌርና ትግርኛ ክንእርም ምበልኩ ንስኻትኩም ካብ ተመክርኩም እንታይ ትውከሱ
لعل زخون المصحف قدسنا زلنا فلطت ازيو عمق زلو يبل ناي تغرنيا كيلاتات صحافتي አለውና አፍቲ መንፈሳዊ ኤሪያውን አለውና ካብ መንፈሳዊ ወጻኡና አለውና ስለዚህ ንዝበለጽ ዕዮ ንዝበለጽ ምክንያቱ መዝሙር ቅርሲ ከምዚ ንነዊሕ ንጀነሬሽን ተሐልፍ ንወለዶ ዝሐልፍ እንደሕዳ ነልካ ኮይኑ ብኩሉ ትዕስቱ ረዝነት ዘለዎ እንደገና እቲ ምስምዑ ኣብ ሓደ ኤሪያ ናይ ሓደ ዕድመ ዘይኮነስ ኣብተፈላለየ ዕድሜታት ዓበይቲ ዝሰምዕዎ መንእሰያት ዝሰምዕዎ ንኣሽቱ ዝሰምዕዎ ተማሃሩ ዝሰምዕዎ ዘይተማሃሩ ዝሰምዕዎ ዓይነት ኮይኑ ክቐርብ ተዳኣ ኮይኑ ትግርኛሲ ከም ናይ ባሓቂ ፀቢቕና ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ሕጂ እውን ዝተፈለየ ሓሳብ የብለይ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ መወከሲና ኢለ ዝሓስብ ኣነ ምክንያቱ ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንድሕር ደኣ ብዕምቀት ንፈልጦ ኮይና مسقال أملاخ زلنا جيزي مسقال أملاخ زلنا مفلاتسي نمزمور ناس وساني إزبل انت دا مزمور سي حدا جيزي كتسرحو خلاخ أنا أبنت حدا زخونة تدقاقا من مسارح كايو نعوو كهرمل كازخل أب حدش كيدان ويا بولي كيدان كله خيلي مسؤول زخدلكا تدا أنا متحف قدس كازيت فلتو خينكا كابي محمد سيو سلازيو خمزي فوكيس قالات تداغاغ مقالات زرئ مالتي ببزحي ارتي مبالكو انا مزمور ارتو خوينوسي كتسرحو خلخا جن موكسي خا مصحف قدس كيركا كاب قال املاح كي وصخا كتسرحو انت دا خوينكا مسقال املاح غزي تحلف عليك يزبل نمزمور يلكا زي كونس قال املاح نيوت كايلكا نابرا ناس لزخونه هيوت ناس لزخونه ممرحيناون سلازخونه برهان ناس لزخونه نقال املاح نهيوت نايلنا نفلطو كاو شعوت مزمور بعلو تطوميقو زوص نغاري ولا انا حجه حنسا يسرحو مزمور اندحر فوق يسنغن نيوني حتو ابزي انسي زنعي فوق يسنلومو كال قالات وسخلو يبلو حجي قال علامتيو كوسخلو خلو بطعم زبلص خوينو يوص مالتي ስለዚህ እሳውንታ ክልተ ሙኻናው ንዓና ተጠቅመና አይለ ያሐስብ ስለዚህ ንዓና እሱ እንድሕዳ አጠቂምና እንተ ዳ ሰለስተ ኮይናኸ እንተ ዳ ቲም ኮይና ሰሪሕና ይኸ ዝበለጽ ኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ዘይምህዋኽ ክትሰርሕ ከለኻ ولا مليون عام تتوهبن مليون عام يوناتان كون يخلي ناي دانيال دما ناي بعلو خنددهلوس ناي يونيك قدح ولا ستايل كاديو ولا زمامرا خاديو ولا قلاديو ولا انتاي ممخركم نسب نسخاتكم كاب تمكروسي انتاي يطبق نسب حدا مزبور كمزي طعم سبكتي نتسبكتسي نتعوش تخاذ تنكفك سبكتسي بزي ما غيركا تقربو مالت اندي سبكت كدغم كلها كل سبي زفلطك كاباخا خوش تخازمن چو مغلاص املاح زابك كسبخ كلها نبزح حساباتي بركه زخو مالت هجي مزمور كومي مغلاص اوش تخاز رخبكايو مغلاص زي ما غيركا نموصاي كالي ايكونن سلازي سبكت ايقدحني مزمور كاي قدحني توهبك يا اخات زمر مالت نحنا مزمور نسرح كلنا قطري حدا خنوص خلنا بزي مغنات كلتا اجندا نيرنا او الراس اجندا مزامور مالت او حجي نحنا ناب سيدي وين حساب ينبرنا سيدي خنوصون حساب حسيبنا ينفلت شعوب بحبرات الزمر سلازي نبرن حبرات مزمور طرحنا نهب نيرنا ግን ከገለ ሰባት ግን በቃ ዝመር ምስራይዎ ብዙሕ መዛሙርካ ልቦም ክትንከፍ ምስራይዎ እዝስ አብሲዲ ተዝወጽ ኢሎም ደፊኦም የም ናብሲዲ አውጽኦም ናምበር ንሲዲ ሐሲብና ነው ይፈት ወላ ሐጁን ኢንሻአላ ክሪኦ ከለው ብዙሕ መዛሙር ካብ ብዙሕ መዛሙር ዝተላዕለ ሓደ ጊዜ ንሞርጾ እንጠፋና ስለ ሰባት ሓግዙና ታይተወጽ ኢዛ ሓይሽ ንብሎም ሰባት ውን ኣለውና ምክንያቱ ብዙሕ መዝሙር حج واو زبلع مخرتم سمات زبلع እግዚአብሔር يعزيزو يباركم يونسوس سي ريخا لخا اب مزمور ناي تግርኛ سي ተጽዕኖ ፈጠርትዮም ግደፎሞን አማኒ ንዓለማውያን ከይተረፈ ከይዱ ልቦም ዘንኳሕኳሕ መዝሙር ናይ ጸጋይ ለለዎም ተረዲኹምኒ
ስለዚህ በረከታትና ንርአዮም ሐዋርያትና ነቢያትና ዘመርትና እንዳተባባዕና የምንኺድ ካብኦም ከዓ ምኽሪ ንቀበል ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እንድ ተዛረቦን ሲ እንታይ ነጥብ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓደ ደይ ምህዋኽ ካልኣይ ካብ ናይ ሰብ ኮፒ ኣይንግበር ብሉ ኣለዉ። ሳልሳይ ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ቃል ግዜ ንውሰድ ሰባት ንሕተት ዓበይቲ ምኽሪ እየን እዚአን። ስለዚ ኩላትና ዘመርቲ ንጠቀመለን ተዕቢት ገለ ነዊሕ ኺደናን እዩ ማለት እዩ። ብፍላይቶም መንእስያት ዘመርቲ ነቲኦም ቅድሜና ዘለዉ ዘመርቲ ክንሰምዖም ጥራይ እዩ ደለና በቃ ምሻሎ ኣብ ድበፅሓካ በፅሕካ ስኢልካ ፈንጠርጠር ገለገለ ነዊሕ ኺደናን እዩ ነዊሕ ኺደናን ንሕና ኣቦታት ክነኽብር ክንክእል ኣለና። ንዓና ካ ፅባሕ ንጎ ምስ ዓበና ካ እቶም ንኣሽ የኽብሩና ተደይኮነ እንዳተዓቕካ ገለ ከምኡ ድበሃል ክርስትና የለን። ስለዚ ንስማዓዮም ብኸመዮም በዓልናታን ስሲና ኣብዚ ደረጃ በፂሖም ይዛረቡ ኣለዉ። እዚኣ ኢንተርቪው እዚኣ ቀደም እዮም ገይሮማ ናይ ኣጋጣሚ ኣብዚ ዩቲብ ዘወር ክብል ሎማዓንቲ ፓስተር ዳንኤል ሓውና ፓስተር ዳንኤል የድብሉ ኣነ ፓስተር ዳንኤል ሓውና የእትይዋ ኣብ ቻነሉላ ማለት እዩ ትማሊ ይመስለኒ እትዋ ምስ ረኣኳስ በዚኣ እስከ ምኽሪ ክሕልፍ ኢለ እምፅያ ዛ ቪድዮ ነዋሓታ ኢንተርቪው ከይድኩም ስምዕዋ ካልእ ግዜ እውን ዝተረፈ ክንህይሶ ኢና። ስለዚ እንታይ እዮም ድብሉና ደለዉ ኣሕዋትና መዝሙርኩም ተፅዕኖ ክፈጥር ተኾይኑ ኣብ ልቢ ሰብ ክሰፍር ተኾይኑ ሲ ክትህወኹ የብልኩምን ምስ ናይ እግዚኣብሔር ግዜ ክትወስለኩም ንሰባት ከዓ ክትሓትለኩም ናትኩም ቅድሑ ዳ እምበር ናይ ሰብ ኣይተቕድሑ ካ ኢሎምና ማለት እዩ። ሓቂ እዩ ያ እዚ ዘመን ሪኢኻ ለካ ክፉእ ዘመን ኮይኑ በቃ ሰብ ሎሚ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዝሙር ምቕባል ገዲፉ ካብ ኤኣይ እዩ ዝቕበል ደሎ ዜማን ገለን ማለት እዩ። ዳሓለፈ ሓደ ሓውናስ ከምኡ ይብለኒ ኤኣይ ሓጊዝኒ ንስኻ ንእሽተይ ሓግዘኒ ገለ ኢለኒ። ሕጂ ሓሳባት እዚ ኤኣይ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ እንዲ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ተረዲኹምኒ ከምዚ ሓበሬታ ኮ ይድህበካ ተሓቶ ንኣብነት ጠቕሲ ተሲኢንካ ኣብ መፅሓፍ ቅዱሲ ንኤኣይ ከምዚ ትብል ጠቕሲ ኣቤላ ቴልኬስ ብሰከንዲ ደምፃልካ ንሓበሬታ ገለ ክትጥቀመሉ እዚ ኤኣይ ፅቡቕ እዩ። ዜማ ግን ካብ ኤኣይ ተቐቢልካ ዜማ ኣምፂኻስ መዝሙር ኢልካ ሽዑ ክደርስ ኤኣይ ዳሃበካ ዜማ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ስኖ ትብል ኣፕሊኬሽን ኣላ ኣብኡ ከይድካ ትግጥሚ ተስፍሮ ዜማ ይህበካ ትሰርሕ ገለ መለ። ሕጂ በዚ ብዙሕ ሰብ ይሰርሕ ኣሎ መዝሙር መፂና ኣሎ ትፀብፃብ እውን ኣብ ዳሓለፈ ግዜ እውን ዓገብ ኢለ ነይረ ዜማ ሲ ካብ ኣምላኽ ክንቅበል ኣለና ብርኪ ከፊልና ገዛና ዓፂና ተረዲኹም ዘለኹም ያ ኣነ ኸመየ ድብል ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ግን በቃ ሰብሲ ናይ ግድን ካሴት ከውፃለኒ ናይ ግድን መዝሙር ከውፃለኒ ኢሉ ይህወኹሞ እቲ መዝሙርኻ ተፅዕኖ ኣይፈጥርን። ስለዚ ግዜ ንውሰድ ምስ ጎይታ ይብሉ ኣለዉ ንኹላትና እቲ ምኽሪ ኣነ ሕጂ ቀደም ናይ ቀደም ናይ ሕጅን መዝሙርካ ከመይ ኣሎ መጎሰ ኢልኩምኒ ብዙሕ ፍልል ኣለዎ። ኣብ ገሊኡ ድተሃወኽክዎ ነይሩ ግጥሚ ድፎኸሰ ንዓይ ወላ ይርዳእኒ ኣብ ገሊኡ ኻ ፅቡቕ ደሪሰ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ሓደ ኣነ እንታይ ንዘመርቲ ክሕልፍ ደሊ በዛ ኣጋጣሚ ፈራሓት ኣይትኾኑ ምሻሎ ከምዚ እንዳወደቕካ ኢኻ ትዕረይኖ ምስ እግዚኣብሔር ግዜ ውሰዱ ግን ትብዓትካ ክህልወኩም ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ግን እዚ ንሰብ ምሕተት ከዓኒ ፅቡቕ እዩ ካብ ሓደ ሲ ክልተ ምዃን ሓይሽሉ ሕጂ በዓል የንሰውሲና ንዖም ዝጠቐሞም ይነግሩና ኣለዉ ንዓናስ ክልተ ምዃንና ጠቒምና እዩ። ኣነ ተተጋጊ የውን እርመኒ የውን ተጋጊ ኣነ እርሞ ሕጂ ካልኦት ከዓ ከምኡ ልማድ ክህልዎ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ሓቆም እዮም ምሻሎ ሰብ ንዓና መስያትና እዩ። ብፍላይ ቁኑዓት ሰባት ተረኺብና ሞቲቮም ፅቡቕ ዘይቀንኡ ንየማን ንመርሑና ሰባት ገለ ተረኺብና ንሕተቶም ኣይንሰከፍ ማለት እየ። ሕጂ ኣብቶም ዓበይቲ ዘመርትኻ እንታይ ጌጋታት ይርአ እዩ ኣማኽሩና ይብሉ እዮም ግን ምኽሪ ክትሓቶም ከለኻ ከዓ ግዜ ገለ የብልናን ይብልዎ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ሓደ ዘማሪ ንእሽተይ ከምኡ ኢልኒ እዚ ዘማሪ እዚ ሲ ንሓደ ዘማሪ ማለት ሽሙ ብዘይገድስ ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ሲ ኣይሓቱና ነዮም ክሓቱና ክኽእሉሎም ይብል ነይሩስ ኣነ ሽዑ ዘይሓቶ መዛሙሮ ይኣርመለይ ክብሎ ኢለ መዝሙሮ ይሰይደሉ ሲ ክምለሰካ እንዳበለስ ጠፊኡ ብገይሩ እንታይ ደኣ እሞ ኣብ ሚድያ ወፂኦም ዳ ሕተቱ ይድብሉና ደይሕግዙና ተኾይኖም ገለ ኢልኒ። ሕጂ ከምኡ ዓይነት ዘመርትኻ ኣለዉ ማለት እዩ ሕተቱ ብለኻ ግን ተሓቲትካዮም ከዓ ግዜ ኣሂቡኻን ማለት እዩ። ሕጂ ክትርዳእ ኣለዎም ኢኻ ቢዚ ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣገልግሎት ኣለዎም ገለ ግን ብዝተወሰነ መጠን ከዓ ይሓግዝዎም ነቶም ንኣሽቱ ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ናይ ሎማዓንቲ ምኽሪ ዝነበረ ካብ ሓፍትና ሶሲን ዮናታንን
دبلع مخريو منم توصلوا ነገር የለን መዝሙርና ብልብ ሰብ ከሐድር ግዜ ንጎይታና ሃቦ ኩላትና ናይ ሰብ ከአይ ንቅዳ ሓቱም ሰባት አምላኽ ንዓይ ዮናታን ክገብረኒ ይክልኒ ዮናታን ንዓይ ክገብረኒ ይክልኒ ናትካ ሒዝካ ክትወጻለካ ኣነኹም የዳ ኣምን ሰብሲ ናቱ ሒዙ ክወጻሎ ሕጂ ትርኢኻ ኣብዚ ፍላይ ኣብዚ ናይ ኣምሓርኛ ኮፒ በቃ ናይ ኤፍሬም ኣሎሙ ድምፂ ከምስሉ ኢሎም ገሊኦም በቃ ደይፅዕሮ ነገር የለን ናትካ ሒዝካ እንደውፃእ እንታይ ገደሽካ ንሰብ ትመስል ኣምላኽ ፀጉኡ ብዙሕ እንዲ ናትካ ሒዝካ ምውፃእ ይፅቡቕ ተረዲኹም ኣለኹም ስለዚ ኣምላኽ ዳዓደለኩም ሒዝኩም ውፁ ብናትኩም ተገለጹ በቃ ብናትኩም ብፍሉይ ነገር ኣነኹም እየ ደኣምን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍሉይ ነገር እስከ ክፈጥር እየ ገለ ነገር ከምፅእ እየ በቃ ብናተይ ቅዲ ክወፅእ እየ ገለ ኢልኩም ክትኣምኑ ኣለኩም ኣነ መዝሙር ልክዕ ክጀምር ከለኹ ብርግፅ ናይ በዓል እዩ ንሰሲ ጎይቶን ገብሬና ገለ እንዳሰማዕና እንዲና መፂና ናብዚ ኣፍልጦ ምሃብ ፅቡቕ ግን ብፍሉይ ቅዲ ክትስኣለኒ ኢለ ተላዒለ ሕጂ ኣብ መዛሙረይሲ ያሬዳዊ መዝሙር ኣለኒ ብፀናፅል ከበሮ ዝሰራሕክዎ አንቺ ሆየ ድበሃል ኣሎ ኣምባሰል ትግርኛ ህርመት ኩሉ ዓይነት መዝሙር እየ ዝዝምር ንምንታይ ብናተይ ቅዲ ክወፅእ ኣለኒ ኢለ ተበጊሰ ኣነ ንጎይቶን ገብሬናስ ኔናትን ሰሲና ክመስል ኣይኮንኩ ተፀውዐ እንታይ ዳ ንሞጎስ ኢለ በታ ናተይ ተበጊሰ ሕጂ ካልኦትካ ከምኡ ኹኑ ከምዚ ንሰብ ክትመስሉ ኣይትፃዕሩ ናትካ ሒዝካ ምውፃእ ይፅቡቕ ስለዚ ከምኡ ኢሎም ይምዕዱና ነይሮም በዓል ንሰሲ ናትና ሒዝና ንውፃእ ንሰባት ነማኸር ንሕተት ኣይ ንታወኽ ምስ ናይ እግዚኣብሔር ግዜኻ ምስ ናይ እግዚኣብሔር ቃልካ ግዜ ንውሰድ ኢሎምና ኣለው ቴንኪ ሶ ማች ባርኽዎም ኣምላኽ ይባርኮም ንኸይድ በሉ ቀፂላ ዘላ ቪዲዮ ንርአያ ወንጌሉ ሙሉ የሚሆነው በኢየሱስ ስታምን ትድናለህ ብቻ ሳይሆን በኢየሱስ ስታምን ትድናለህ እንጂ ምን አትልም አትጠፋ ሙሉ ወንጌል ይሄ ነው ሰውን ከሃይማኖቱ ወደኛ ለማምጣት ሰውን ከየቤተ እምነቱ ለማምጣት ብቻ መንገር ላይ ወይም ሰፈርም ይሁን የትም ቦታ መዳን በኢየሱስ ነው በኢየሱስ ካመን ትድናለህ ኦኬ እሺ ነኮ ግራ ገብቶኝ ነበር ገሃነም ፈርቼ አምናለሁ ድናሃል ኦ ሃሌሉያ አጨብጭቡ እቀፉት ተባለ ከመጣ በኋላ ትንሽ ሲቆይ የዳንክ እንዳይመስል ወገኖቼን እንፈራለሁ እንዴ ባለፈው ያመጡኝ ምን ብለው ነው እነሱ ምን ብለን ነበር ያመጣ ነው አባል ካረግ ነው በኋላ ከሃይማኖቱ ካፈናቀል ነው በኋላ እዚህ ካመጣ ነው በኋላ የዳንክ እንዳይመስል አውቀን ነው ያኔ እንደማለት ያኔ መንገር ላይ ስትሰብከው ያኔ በቤቱ ስትነግረው የነገርከው ነው ወንጌል እስከ መጨረሻው አትቀየር በኢየሱስ ያመነ ይድናል አለቀ ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ እቺን አጻጻፏን በነገራችን ላይ ያወራ ያለው ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ነው እዚህ ላይ በእርሱ የሚያምኑ ስንቱ ሁሉ እኔ አስተማማኝ ነው በእርሱ የሚያምን ሁሉ እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ አፖሉሚ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም ይላል አይደል ኣብዛ ናይ ዳዊት ፋሲል ትምህርቲ ሲ እዚኣ ሓንሳብ ድሒና ኢና ንዘለኣለም ዋን ሰይብል ኦል ሰይብል ሲ ንብዙሓት ሰባት ሕቶ ትፈጥረሎም በዓል ዘበነ ወላ ካልኦትኮ ኣይደሓንኩምን ኮ ኢሎም ኣይሰብኩን እዮም ድሒንኩም ኢኹም ግን ድሒና ኢና ኢልኩም ከዓ ከም ድላይኩም ትመላለሱ ዝኾንኩም ሲ ብቸርች ቢልካ ናብ ሲኦል ምኻድ እውን ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ሲ ሰብ ንኽጥንቀቕ እዮም ድምህሩ ደለዉ ሕጂ መን ሽሙ ግን ዳዊት ፋሲል ብዙሕ ግዜ ሲ የምፃእ ኢዛ ናይ ዘበነ ገለ ማለት እዩ ብቸርች ኣቢልኩም ሲኦል ትኮድ ኢኹም ትብሉ ሲ ንሰብ ንምንታይ ኹም ተፈራርሖ ገለ ክጥንቀቕ ንሰብ ምንጋር ምፍርራሕ ድዩ ይሕዋተይ ኣነ ክትርዳእኑ ክያ ደይካለት እዚኣ ማለት ሲ ኣብ ዝሙት ኣይትእተው ኣብ ቆማር ኣይትእተው ኣብ ገንዘብ ፍቕሪ ኣይትእተው ግብረ ሰዶማውያን ዘመውቲ ገለ ከሎም ምሽ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣትውን እዮም ይድብል ከምዚ ኢሉ ሰብ እንድሕራ ጠንቂቑ ምሂሩካ ሲ የፈራርሓካ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ያ መፅሓፍ ቅዱስ ንፁር እዩ ሰዶማውያን ዘመውቲ ኣመናዝር ገለ ሓሰውቲ እዚኦም ገዲኦም ሲ ኣብ ሲኦል ገለ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ሲ ኣነ ክትርዳእኑ ክያ ደይካለት ድሒና ኢና ማለት ድሒና ኢና ግን ድሒና ኢልካ ከዓ ሲ ጥንቃቐታት ተደለ ንምንታይ ደኣሉሞ መፅሓፍ ቅዱስ ንቑሑ ተጠንቀቑ ነቲ ዝሰማዕኹሞ ኣቕልብሉ ትግሁ ገለ ድብለናስ ንምንታይ እዩ ንዓና እኳ እዚ ቆይ ምርዳእ ኢና ደሎ ስኢልካ ዶ ንሰብ ተጠንቀቕ ትብሉ ኢኻ ስኢልካ ዶ ንሰብ ንቓሕ ትብሉ ኢኻ anyway ኣነ እዚኣ ዋን ሴቭድ ኦልዌይስ ሴቭድ ቁሩብ ሕቶ ትፈጥረለይ እዚኣ ነገር እዚኣ ማለት ሲ ጽንዑ ብለና ኣሎ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ ብቅድስና ተመላለሱ ገለ ብለና ኣሎ ነው
نحنا كو بقدسنا خنا ملالس كلنا كريستوس أي فتسم كايون أيكوننا نقولنا فتسيمو جن كم دلنا عند حرث ملاليسنا خنا بي كم دخير سلنا فلت كنت انقق نقادل نكريستوس كن مثل تاي نقبر أبتت صباح يا تي بحرينا خنكير دينا قال ملا كساي نقبر معك نخن دحين ده يكونس أوريدي دحين عندنا جن كابت مجد دحنت كينوت ترديقمني نحن ما نقدر كين خير سي نتنقق مالك ስለዚህ ኣብዚ ናይ ዳዊት ፋሲል ኣዋን ሰይድ ኣሎ ሰይድ ኩሉ ግዜ ሕቶ ተኾነን እዚኣ ማቲ ሰብ ንኽጥንቀቕ ንቑሑ ምባል ተጠንቀቑ ምባል ሲ ብኸመይ እዩ ከም ፀገም ድሪኦ ደሎ ኣነ ክርዳእኒ ካለ ብዝኾነ ንቐፅል ኣይና እዩ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሓጢኣትን ናብ ሞት ዘይብፅሕ ሓጢኣትን ብሓጢኣትኩም ስለትሞቱ ኣይከይትርእዩንን ኢኹም بحاجات كنت موتو مالت نعاي بزي مقبالكم نزي نجر ازي صلوت هيكون ندليو نزي نجر وانجيل نجركا مملاس يدل حاجات كن لما متفقد املاح يكون حاجات مالت سيطان اب هيوت اب حدار اب نبره اب منغست اب بيت خريستيان دليت كعين الطفات ام تسيلكا تليفون مدوال ابوستلين افتقد صاليت حتونا خن كيدنا نسها قداميت يوحنس 5:16 حدا نحاو ناموت زبتصح حاتيات كجبر انت رأيو يلمن ناملاخون نتوم ناموت زبتصح حاتيات زغورس هيوت كوبومي ناموت زبتصح حاتيات الله بزعبا زا ايكون كون زبل زلخو كبل كله اينا يو ناموت زبتصح حاتياتن ناموت زبتصح حاتيات مصحف قدوس حاتيات هبكل تخفلو ناموت زبتصحن ناموت زيبتصح قداماي يوحنس اذا خزارب كله زنبره زمن قدم حجي خم تزاربنايو سلموتان دصليلو زنبره زماني ወይ ንሙታን ድልመነሉ ዝነበረ ዘመን እዩ ኣብ ገለ ቤተ እምነትን ክሳዕ ሕጂ ሰብ ምስ ሞተ ይፈትሕዎ እዮም ወይ ድማ ሰብ ምስ ሞተ ዝዛረብሉ ገለ ክኸውን እዩ ዝብልዎ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ድሕሪ ሞት ተስፋ የለን እዩ ዝብል ንሰብ ሓንሳእ ሞት ድሕሪ ፍርዲ ተሰሪዕዎ እዩ ዝብል ናብ ፖይንት ግን ክንመጽእ ቀዳማይ ዓይነት ሓጢኣት ናብ ሞት የብፅሓካ እዩ ኢልዎ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ እዛ ዓይነት ሓጢኣት ኣይናይ ሓጢኣት እዩ ዝብሎ ሓደ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈሪሳውያን እንታይ ኢልዎም حجك خيدي دحر جن كملسي خمتي بحاتياتكم سلتموتو اي كيتريئنن يخ فرساوያን ግን ንመቃብር አይኮነን አትዮም ኔሮምዮም በሐጢአትኩም ትሞቱ ማለት ንዓይብ ዘይ መቀባልኩ ወንጌል ዮሐንስ 16:8 ንሱ ብዝመጽ መንፈስ ቅዱስና ዓለም ብዛዕባ ሐጢአትን ጽድቅን ፍርድን ክረትዓዩ ሐጢአታ مقابر آتي كونتن بود أملاخ سلزي آمن آمين اتقدى أب أخا عندك مزامر تايلوم كخيدي كمتسيد حسن استمعتي كرخبوكم يختريني أخم أنا هات بحتي أتو ما يموتن تقبلهم الله مالت تقال فرسوان نتياري أخم الله إذا قدامي عينة حتيات انتا يتدعى إلنا يسوس كريستوس زي مقبل نعم النت وانجيل ماتيوس 10 تغلطن منفس كل مصراف زبحال مش الله انت يلوم قويتا يسوس أجانتي وتص حمامات فوس ما أسرتي فتح بمنفس أملاخ أجانتي بمنفس أملاخ وتصوم كاكونكس منجست أملاخ قريب الله مشيلهم الصوم جن بيل زبول زبحال ويتحلق همما بويخ أجانتي تخيو مشيلهم مباري لهم نعيد تتصرفون بيرسونال ما حشاكم نيرو نودي سب تصرفه يحد يقول لي نمنفس قدوس تصرفه مالت نمنفس قدوس مصراف مالت أتا منفس قدوس هلكا مزراب مالت هيكونن نمنفس قدوس مصراف انتي مالتيو كريستوس يسوع مخحد مالت حقي ابزي عالم زي اخونه ابتا تمص ز حطيات زي اي حدق زي حدق حطيات انتايو نخريستوس يسوع زي مقبال واو زي حنت عينت حطيات نزي نجر ازي صلوت هيكون ددليو نزي نجر وانجيل نجركا مملاس يددليو واو نا كريستوس غويتنت تاخاليت حطيات جن ناموت زي بتصح مالت كا نابزل علماوي قطع املاح زي وسد كتملسلت اب بيت ክርስቲያን ኮንክ اب ጎይታ ኮንካ كحس خእል كحم خእል نسب زي አይተኾንነ ይልካ كحس كحم خدናገር كله ጸልየሉ ግን ናቱ ደቀ ዮሐንስ اب ጳውሎስ ክዛረብ كله ኃጢአት ከይትገብሩ ንምዕደኩም ኣለና ንምለኩም ኣለና ኃጢአት ማለት ሰይጣን ኣብ ህይወት ኣብ ሓዳር ኣብ ናብራ ኣብ መንግስት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድሌት ከዓይነት ጥፍኣት ኣምጽኢልካ ቴሌፎን ምድዋል يس ስለዚህ ነሰብ ጸልዩ ይልካ አይተኾንንዎ ግን ጸልዩ
ግን ናብ ዘለዓለም ቁጣዓ ኣይወስዶን እዚ ነገር ኦሬት ናብ ዘለዓለም ቁጣዓ ማዓስ ወፅዩ ወንጌል ዮሐንስ 3:36 ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ ወዲ ዘይብሉ ግን ቁጣዓ አምላኽ አው ሮሜ 5:8-9 بودو خاب صدقنا بدو خاب صدقنا كمي كاب تقطع ازينا بتعم منبريدك بتعمنا ندحن قداماي سلنك 5:9 املاح كندحن منبر لقطعه اي مدبنان ماتيوس 3:7-9 فرساوያን صادقان برحكم وصم اسرائيل ካብ ዝመጽ ቁጣዓ ዳኽት መልኩም እንሐበረልኩም እና ንዑ ተቀቢሎሞ ካብ ዝመጽ ቁጣዓ ነጻኹም ወጽም ዮሐንስ ንክርስቶስ ከቀበልዎ እዩ መገዲ ጸርግ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ቁጣዓ ዝበሃል ፍርድ ዝበሃል ወንጌል ዮሐንስ 5:24 ቃል ይሰምዕ ካብ ሞት ናብ ህይወት ሳገር እንበርና ፍርዲ አይቀርምኒ አይሄድ ቅድሚ አደለ ሓንቲ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ 3:18 ብኡ ዝኣምን አይፍረዶን ጠላላ አይፍረዶን ስለዚህ አምን ግና ብወዳ አምላኽ ስለዚህ ዘአመን አይፍረዶ ቀርባ በዚ ኮንትሮቨርሻል ቨርስስ ካላ ዮሐንስ ካላ ቆሮንጦስ 5:10 ሮሜ 10:4-10 ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርድ ክንቀርብና ትብል ሽልማት ክንቀበልያት መሰረት ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:11-14 ደገልገልና ክርስቶስ ተኮይኑ ሽልማት ክንቀበልና ሽልማት ከኣ ኣብ 5 ይድቀበል ንምቀል ነጊርና ኢና ቅድሚ ሕጂ ኣኽሊል ዓወድ በሃል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 9:27 ኣኽሊል ክብሪ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:4 ኣኽሊል ህይወት ራእይ 2:4 ኣኽሊል واتكل حاجوس قدامي سلون كخبت 16 أخليل صدقها كلا ጢሞቴዎስ 4:8 آمين أجي ناموت زبص حاتياتاينا يو ناموت زبص حاتياتاينا يو كلير كوينلنا نغر مغد ግን ስለ ሙታት ገብርቶ ዝነበሩ ተመይቱ ተስፋ የለን ስለ ሙታት ስራሕ ባዕሉ ዕብራውያን 6:1 ትርጉም እንታይ እዩ ሙት ስራሕ ተባሂሉ ይጽዋዕ ዋላ ተጽበቕ ስራሕ ሙት ስራሕ ተባሂሉ ስለዚ ኩሉ ህዝብ አምላኽ ክፈልጦ ዘለዎ حاتيات كلما مد فقد أملاك يكونن ناتو حاتيات نجيركم الله أب هيوت أب نابرا أب قلوت أب هاجر أب كتما أب حدليت كائن اتفاقات متسيل كاسيت أم تصوعي حاتيات مس أملاك يكونن قداي حاتيات مس سيطاني أملاكهم مقرحان سأنا حوار الكاندي مس سيطان دلو قداي تراب جنا يدخلون يا دقر مزيا نوزح السبات حتى يدخلون ميرازيا هوارح نشم دبرها أملاك عزيزي يباركه صبوا ملسي صبوا مرداتا ريغا لخانا እግዚአብሔር ጸጋ ትግሮሙ ደሁሉ ግዜ ኣብ ገሊኦም ናይ ትምህርት ጸጋ ኣብ ገሊኦም ናይ ፈውሲ ኣብ ገሊኦም ናይ መዝሙር እጂ ከምኡ እመኑ ንሕና ኣካል ናይ ክርስቶስ ኢና ግን እቲ ጸጋ ዝተፈላለዩ በቃ ሕጂ ባዕለና ክርስቶስና ኣብ ናይ መዝሙር ጸጎም ስለዝኾነ ጽቡቕ ምኽሪ መኺሮም ናይ ትምህርት ጸጋ ኸኣነ ናይ ሕነት ሽምያ ጽቡቕ ገይሩ ኣብርሂዋ ማለት እዩ ከምኡ ንናቶም ርእሱ ድኻለ ጸጋስ ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ኸኣ ንብዙሓት ሰባት ሕቶያ ትኾኖም ነይራ ጽቡቕ ገይሩ ኣብርሂዋ ሃዋርያ ሕነሽም كومو امنو اوكي دو كل غزي انا انتي بلوكم سب something قالو صبق ነገር አሎ ዶሆም ጎን ካሎ እጃ አነ መስፋዓል ፓስተር ረሕቦት ፓስተር መልአከ ሃዋርያ ሕነሽም ኣብቲ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ነገረኩም አይሰማ ማዕኔ አነ ምስተሐሳቦም እቲ ጸጋ አምላኽ ግን ጸጋ ስለደኾነ ይቅበለ ናይ ፓስተር መልአከ መዛሙር ኩሉ ግዜ እቲ ወይ ትሪኢኹም ያ ጸጉ ይዝምሮኹም አና ተመዝሙር በቃ ኣብቲ ፖለቲካ ግን አይሰማ ማዕና جكومو أمنو مالتي مسبب كل يكون أنا قدن كنسامع عبتدي نسامع له نسامع عبتدي نسامع له ورجال نبدو مالتي عندي ما بقول نقصلنا كسكركم نصحة خنحسب كلنا كم زيو تاي مالتي نصحة مالت بملوء حسابك ملواتن مملاسن هذا حساب اسكن بقوله نصحة مالت بملوء حسابك ملواتن مملاسن أملاك زتمسجن يخون سلزي نصحة إلنا خنحسب كلنا بكل حسابك أو حسابي تنجر تحرنا بالبزمت سلزي بحسابك تلويتك بالبخاخة تلويتك مملاس مالتي اتزقرم ازيو سب بسيطان تدفي يودق ويكا بجزاء تمنيتو تدفي يودق أب حاتيات يودق جنا بعلو ختس بعلو خملاس جن عيكلني سلزي لو معلت تقدمي تنريئة نصحة هي بأملاك يسكولو آمين كندي دسيبل نصحان تايو هي أملاخي سب سيد أنت دفي خود خلي سب كاب تمني تسحب خود خلي بعلو قلنا يمتسعد اللي يقولون سلازي اجزي أبهر لسب انتاي هبو ناين الصحة دقة أخفته له نصحة هي بأملاخي سكولو آمين إذا نتبس لازم خلي دقم لكم دلهم هي أملاخ إيون الصحة برهارات 10 شمونته هياب كم زخونه يزارب بارسي أملاخ نهزاب دما
ንህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም እናበሉና ኣምላኽ እንታይ ገበሩ ኣመስገንዎ ካብ ህዝቢ ተሪፉ እቲ ነገርሲ መሊሱ ናብ ኣሕዛብ ዝኸይድ ነገር ተረኺቡ ኢሎም ንኣምላኽ እንታይ ገበርዎ ኣመስገንዎ ይብል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ሰብ ንኽምለስ ግዜ ይህቦ ዕድል ይህቦ ደገ ይኸፍተሉ ስም ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ኣብራሂ 2:21 ከምኡ ተጻሒፉሎ ምእንቲ ክትንሳሕ ግዜ ሂበያስ ንሳ ግና ካብቲ ምንዝርናኣ ክትንሳሕ ኣይደለየትን ይብል ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ከም እንሪኦ ምእንቲ ክትንሳሕ ኢለ እንታይ ሂበያ ግዜ ኣቡሊ ኪዳን እትቅድስት እትኣጸድ እትቅድስት እትቅድስት ተቅዱሳን ክንሪኦ ከለና ናይ ማዕጾ ሓጺን ኣይኮነ ናይ ማዕጾ ዕንጨይቲ ኣይኮነ መጋረጃ ይስክበሉ ዋው ኣምላኽ ይመስገን ከምዚ ደፊእኻ ኳሕኩሕካ መፍትሕ ኣድሊካ ተኣትዎ ኣይነበረን መጋረጃ ከም ዘላታ መጋረጃ ሓጥ ዝኾነ ሰብ በጊዕ ሒዙ ክመጽእ ከሎ ጥራሕ ገንፂልካ ምእታ እግዚአብሔር ስን ዝምለሲ ክንድምንታይ ዝቀለለ ነገር ተቆሖ ትዳፈኦ ነገር ዘይኮነስ ኣዝዩ ዝቀለለ ካብ መጋረጃ ዝቀለለ ነገር ኣሎ ንኽታኣት ንገር ነው የለን መጋረጃ እዩ ግንጽል ኣቢልካስ እቱ ትብለሉ በጊዕኻ ሒዝካ ድሓር ትኻንካ ኣብ ውሽጢ ይጸንሕ ከምዚ ኢሉ ክፍት ምሰበልካ ቋዕዳሓን መጻኻ እብለ ኣሜን እግዚአብሔር እዩ ንናይ ንስሓ ደገ ዝኸፍት ንስሓ ህያብ ኣምላኽ ካዩ ሮሜ 2:4 አንተ ወይ ተጣቂሱ ነይሩ ሕያውነት ኣምላኽ እዩ ንሰብ ናብ ንስሓ እንታይ ዝገብሮ ዝስሕቦ እስክበሉ ኣሜን ሕያውነት ኣምላኽ ንሰብ ናብ የምጾ ናብ ንስሓ የምጾ ብዙሕ ግዜ ዛረበ እግዚአብሔር ሙዳቕና ይኮነን ዘገርሞ ዘይምምላስና እዩ ዘገርሞ ኣብ ኤርምያስ እዛ ዓይነት ነገር ስለ ዝገጠመ ዝወደቀስ ኣይትስእንዶ መገድስ ተጋጌስ ኣይምለስንዶ ይብሎም ነይሩ ምክንያቱ ትሙዳቆም ኣይኮነን ምክንያቱ ፍጥረትና ይፈልጥ እዩ ድኹማት ምዃንና ሓመድን ሓሙኽሽትን ምዃንና ይዝክርዩ ይብል እቲ ጽሑፍ ክንደይ ደስ ይብል ኣምላኽ ክሓስብ ከሎ ብዛዕባናስ ሓመድን ሓሙኽሽትን ክሳዕ ምዃንናስ ይፈልጥ እዩ ግን ካብቲ መብዳል ዘይምምላስ ይዓቢ ኣምላኽ ብብዙሕ መንገድታት ይዛረበና እዩ ካብኡ 4 ክንጠቅስ ኢና ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ቀዳማይ እግዚአብሔር ብመንፈሱ እዩ ዝዛረበካ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ሰብ ዘሎ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ናብዚ ምድሪ ዝመፀ ንዓለም ክወቅስ ንኣመንቲ ከዓ ንልቦም ክረትዕ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር ተቀዳማይ መንገዱ ዝዛረበና ብመንገዲ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ንልብና ይዛረቦ እዩ ንሕልናና ይዛረቦ እዩ ብመንፈሱ ገይሩ እግዚአብሔር ዝዛረብ ነዘን ማሕበራት እኳ እንተዳሪና እንታይ ዝብል ትጽሑፍ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ዝብል ምክንያቱ እቲ ናይ ንስሓ ዕድል መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝህበና መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ህይወትና ርትዒ ዘምጽእ ብርትዒ ከዓ ዘንበርክኸና ንኽንኣምን ዝገብር መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ገለ ብወቀሳ ኣብ ገለ ከዓ ርትዒ ብምምጻእ ኣብ ህይወትና ካልኣይ ሰብ ናብ ንስሓ ዝመጻሉ ብቃል እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ቃሉ ገይሩ የንበርክኸና እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቃሉ ክንርኢ ከለና መስትያት እዩ ኣብ ያዕቆብ 1 ክንርኢ ከለና ቃል እግዚአብሔር መስትያት ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ስለዚ በዚ መስትያት ዝኾነ ቃሉ ገዛእ ርእስና ብምርኣይ ናብ ንስሓ ዘምጻኣና ካልኣይ ቃል እግዚአብሔር እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንድሕር ዳሪና ካልኣይ ምዕራፍ ጴጥሮስ ምስ ሰበኸ ልቦም እንታይ ኮነ ይዝብል ተወግአ ይዝብል ኣቶም ኣሕዋትና እንታይ ንግበር ምስ ተባሃሉ ከዓ ተነስሑ ስለዚ ሰብ ናብ ንስሓ ዝመጽእ ቃል እግዚአብሔር ብቃል እግዚአብሔር ሓይል እዩ ኣብ ንስሓ ዝመጽእ ሳልሳይ እግዚአብሔር ብነቢያቱ ገይሩ ይዛረብ ብሕዋት ገይሩ ይዛረበና ብናሓድሕድና ንዛረብ ኢና በኣኹም ገይሩ ንዓይ በኣይ ገይሩ ንዓኹም ኣብ ናሓድሕድና ብነቢያቱ ብመልእኽተኛታቱ ራእይ ብዝረአዩ ሕልሚ ብዝሓልሙ ብሕዋቱ ይዛረበካ እዩ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ ኣነ ንእግዚአብሔር ተዛራባይ እየ ዝብሎ ባዕሉ ከዓ ከምኡ ስለ ዝብል ኣንግሄ ተዛረብኩኹም እዩ ዝብል ኣምላኽ ዓሪፍ ይፈልጥን እዩ ንሰብ ኩሉ ግዜ ይዛረቡ
أملاخ عن ساعة كل تسعان يزارب يبل ها سبقنا هيا غلبني يبل أملاخ كل جزء يزارب تزارباي أنجيه تزارب كوخم يزبل أملاخ قالوا وانين يبولوا وانينو سابيس كولو هكا دم حدرو الحنت يقولون أملاخ نسابي زم حدر سابي زقدسه سلازم أبسب بزح يزارب زيابه سما أملاخ يبارك سلازم بنبيات يزارب الناي ربوتاتنا قدم بنبيات يتزاربوا أبز زمن زون بنبيات يزاربكاي أبز زمن زي بمهران يزاربكاي أبز زمن زون بستفلا أحوات كزاربكاي خيل أملاخ استمسكنا يا أخوان باستر قويت شاري خلق نفع ممهري باستر قويتش بتعمي على ما ينكفتوه معتي بقى جاست أملاخ موجوس هوا سبي بتعمي ولا بقى من تفتوي نفع سبقاي نبي حكم زعبان السحات صبق تمرتي مهرونا مالتي قويتها يا عزيزي باركو اللونا أمدرنا سي هوارات نبيات زمرتي اللونا تمسبات صيلك معدو خل لا يتبلو نبزم قربت رايز بزبايت يقولوا أمدرنا هوارات نبيات زمرتي باسترات اللونا بترجع معنا زياد زربا مش كله جيجاتاتهم صبقهم نقبلهم كلاتنا رؤوس دخام لنا صبق نجر لنا صيلنا فولت فايندر أي نخون أوكي ده نقصل دك أنستيو مرج علينا نمثل أوكي نمرج أنا قبل نسينا نمثل هذي نفس وقفنا تابعنا جميرو رسنا هنرلنا مالتي أنا زجرا من نجر حفتها مريم قال حنت على تزاربتها nothing واي الحريلنا زلات بوتا إخن أتحت يسوع سلستقبتت أنت استملتها أجا استملوا سبات زربهم من الفلتو ريهم منهم على تزاربت حفتها اللي أنا نحكي تزارب لك بزح كتب بحال زغل نجر الله زي اللي نجر يكون أنكو قد تبلعتها أجا سلزملها حنت على تزاربت اوكي بحرقرو جيزه الازار حميمو مالتو الازار مس حممه احواطي بلنا خلتين اب يوحنا وانجيل مره 10 حدايدنا ترينا كلتين احواطو حونا سلاز حممه نعايلنو يسوس كان ابزلو بوتا دونغيو اي مثلا انت قايلو ازيلو ولد املاح بوك خبر من تيمبر نموت هيكونني له ريخنا لخن اب هيوتنا زمت ولا هذا ነገር እኮ املاح زي فلطو ነገር يلا اتامن ምናልባት አብዛ ሰዓት እዚያ ማርያም ዳክት ወልድ ተልክና حوا خمس حمامات نجركن مارتا تاخذ فلت تلكنا حوا خمس حمامات نجركن يسوس قال حليف وخلق كم زخون فلتي أجلس ود أملا بو وجال كان الله أبي ود كنز حلف نجر هاليلويا ود أملا بو كخبر الليو هذا نجر كنجرك كنفض حواتي أبي ود كنز زدلي عينة معبلي هاللخم زدلي عينة مكراي هاللخم ما تشم كان موت زبلت ها مكراي يلن قل ولد عملاخ خبر اللي أتعبين هاليلويا أنا أقرأكنا الله ولد عملاخ خبر اللي شو زي خبر اللي نقر يلا اوكي تذكر عليهم ويتا يسوس كريستوس قال يبوهم لذلك مزامورت نفت معدو انت يقبر لهم تساقروا هاليلويا سكرت أنزل نفت معدو تساقر بلا نفت قويتا زرع يلكم اسم እግዚአብሔር ይባረክ እዝንታይ ይባሃል መሲልክን ትንቢት ይባሃል ትንቢታው ቃል ይባሃል እዚ ናፍቲ ማዶ ይልዎም ተሳገሩ አቤት ጎይታኮ ናማዶ ተሳገሩ ይልዎም ናፍታ ጀልባትዮም ናፍታ መርከብ ጎየማትዮም ኢየሱስ ማዶ እንድሕሪሉ ማዶ ይሕዋተይ አይቅየርኒ ጎዮም ምስአተው ምስከዱ ማገል ምስበጽሑ ንድሕሪት ክምለሱ ኣብ ዘይከሉሉ ሰዓት ምስበጽሑ معمل مقلبات جميرو جن قال الله منتاي زبل قال تساغرو اسكي بلو اسم እግዚአብሔር ይባረክ ተሳገሩ እውጃለሁና
نيرو ኢየሱስ ካፍታ መርከብ ነይሩ ይብለና በተዛረበክ ጎይታ ምሳኺ ዝኸይድ ምስ ማዕበልኪ ዝኸይድ ምስ መከራኺ ዝኸይድ ምስ ኩሉ ነገርኪ ዝኸይድ አማንጎ ሃሌሉያ ንኽብርኻ ይኹን ጎይታ አማከልት ማዕበል ምስ መፀ ነታ መርከብ ማይ ክመልኣ ምስ ጀመረ ካብ ኣፎም ዝወፀ ቃል ጠፋእና ዝብል ቃል እዩ ይኹን ግን ከንታይ ኢልዎ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ወና ማዕዶ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ቃል ጠፋእና ዝብል እዩ ንማርያም ንማርታን እንታይ ኢልዎን ኣቦቱ ኮይኑ ኦልሬዲ ብኣየሩ ኣውጅ ኢየሱስ እዚስ ወዲ ኣምላኽ እንታይ ክብለሉ ኢልዎም ክኸብረሉ እዩ ሃሌሉያ በአኽ ዝሓልፍ ማዕበል ክብር እግዚአብሔር ዝገልጽ አታሜን ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ይባረክ በደቅኺ በሁሉ በሐዳርኪ በህዋትኪ በጥዕናኺ ዋው ንዓይ ሰይጣን ደው ከብለኒ ክንደይ ነገር ዘይገበረ መሲልክ ክንደይ ነገር ዘይሓለፍኩ አሞዳታ ቡላድ መጽኒ ናይ ሞዳታ ወደይ ንነዊሕ ዓመት ቡልቸር ይዝኸይድ ነይሩ አና አገልጋሊት ኮይነ ከነሱ አይትፈልጣ መብዛሕትهم ቡልቸር ይኸይድ ቆልዓ ቢያነ ግን ንኽብሩ ገይሩ እግዚአብሔር እስኪ ብጣቂዕትን ብዕልልታ ነኽብሮ ያ አብዮት ዝመጽ ነገር ሃሌሉያ ደው ከብለና እኮ ተበተን አይክልን እዩ حجريخن انت اخبلك نقرا ما قد ايز نقراكن سيلكم كن كاب اير كمزي شو لكم كل متيانه بزح صمت بتحلفوا حوا حلف يعني يحلف يخا دير املخنا امون املخ تقال ذهبك املخ امونيو تتملخ يا املخ اموني هاليلويا ولا قوت زي راخي يا اموني هاليلويا ولا قوت زي تردخ يا اموني ولا قوت زي مزخ يا فيخن طفانا زبل قال كاب افموتي طفانا اي قدك كان دخن طفوا انا اللي قليبكم قد ساغركم ايلكم انا طفوا يبلكم تسيو نتمع عمل كاي جبر بلنا اسكي جانا هو بلا بجخن حجو انت لما عمل يدنا هاليلويا جانا فيخن نتمع عمل غني هو شعتايلو تسيو معبلن نفاسن زئزازلو مانيو يخل رشي عمو تمعبل رشي عمو تمعبل قديفهم قبر እግዚአብሔር كزاربو جميرو اوج الله معبل قديف كخبر እግዚአብሔር توري له زمن كملصيو ماني لا هاليلويا مغنياتهم يسوع حممهم زفوس فولتيو አብ ፍጥረት ግን አዛዝ መሆኑ አይፈልጡን የሚያረው በአስልጣን መሆኑ ይፈልጡን ማዕበል ደው ከብል ከም ዝኸል አይፈልጡን የሚያረው ረኸል ሕጅ ኩሉ ዝመጽ ነገር ክብር እግዚአብሔር አብ ህይወትና ዝገልጽ ነገር ይማል እቤት እግዚአብሔር ንሪኤል አሜን ዝደለ አይነት መከራ ተመጽው አምላኽና ልዕሊ አሜን ዝደለ አይነት አብ ህይወት ክንድሕር መጽው አምላኻይ ልዕሊ ክንትብላ እስኪ አብርሃ ቦነዝ ጎይታ ልዕሊ ኣብዚ ኸ ንህልትካ ጅግና ነቢት መርከብ ትበሃል እዚኣ ኩሉ ግዜ ንድምፆ ቪድዮታታ ስምዑዋ ብዛዕባ ናይ ሓዳር ብፍላይ ፅቡቕ ትምህርትያ ትምህር ጎይታ ይዕዚዝ ይባርካ ናይ ሎማዓንቲ መደብና በሉ ኣብዚ ክንውድእ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ መዝሙርና እንዳሰማዕና መደብና ንወድእ ሃናፅ ርእቶታትኩም ከለኩም ከሎ ኣብ ኮሜንት ሜሴንጀር መፂኹም እዚኣ ይዕርያ እዚኣ ዝተኻኸላ በሉኒ እቶም ቪድዮታት ሰዱለይ ካብ ብዛዕባ እዚኣ ገለበለና ብዛዕባ እዚኣ ተዛረብ ትብሉኻ ቀፅልዎ ንሰብ ድሃነፅ ተኮይኑ ከም ፀየ ኣብዚ ምፅኢና ክንህይሶ ኢና ክንዘራረበሉ ኢና ንሰብ ክነንቅሕ ኢና ደይሃነፅ ዕግርግር ዝፈጥር ገለ ተኮይኑ ግን ኣየቕርቦን እየ ኣነ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ክህልወኒ የደሊ ከምዚ ኔጌቲቭ ናይ ሰባት እንዳደለኻ ምድኻም ገለ ኣነ ኣይኣምነሉን እየ የስ ንሕዋትካ ምትብባዕ እየ ድኣምን ጌጋ ተሪኢኻ ከዓ ዓገብ ኢልካ ትሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ይሃንፅ ትብሎ ቪድዮታት ተሪኢኹም ስለዱለይ ኣብዚ መፂና ኸ ክንህይሶ ኢና ሓራይ ጎይታ ይባርኩም ብመዝሙር ንወዳ እያ መደብና
አቤት ጎይታ ክንደ የገርም እዚ ምሕረትካ እዚ ፍቕርኻ ክንደ የገርም ክንደ የደንቅ እዚ ምሕረትካ ኢየሱስ እዚ ፍቕርኻ ኢየሱስ አቤት ጎይታ ክንደ የገርም እዚ ምሕረትካ እዚ ፍቕርኻ ክንደ የገርም ክንደ የደንቅ እዚ ምሕረትካ ኢየሱስ እዚ ፍቕርኻ ኢየሱስ ምሕረትካ በዚሑ ንነብር ኣለውና ምሕረትካ በዚሑ ዝመልክ ኣለውና እምበር ከም ግብርና ኣበይንኻ ኣለና ኣምላኸይ ግን በኣኻ ተዘኪርና ኣለውና ምእታውና ሙፃና በኣኻ ኮይኑላ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብር ይኹን ንዓኻ ዘመንና በይንኻ ክበረሉ በይንኻ ካልእ ኣይርአ ንስኻ ንገሰና በይንኻ ኢኻ በይንኻ ኢኻ በይንኻ በይንኻ ኢኻ በይንኻ ኢኻ ኣምላኽና ንኻልእ ኣይንህብን ንኻልእ ኣይንህብን ኣምልኾ ምስጋናና ንኻልእ ኣይንህብን ንኻልእ ኣይንህብን ኣምልኾ ምስጋናና ኣሃ ንስኻ ኢኻ ኣምላኽና ሃሃ ንስኻ ኢኻ ንጉስና ሃሃ ፍግም ንብል ኣብ ቅድሚኻ ሃሃ ንስኻ ኢኻ ጎይታና ሃሃ ንስኻ ኢኻ ኣምላኽና ሃሃ ንስኻ ኢኻ ንጉስና ሃሃ ፍግም ንብል ኣብ ቅድሚኻ ሃሃ ንስኻ ኢኻ ጎይታና ኣቤት ጎይታ ክንደ የገርም እዚ ምሕረትካ እዚ ፍቕርኻ ክንደ የገርም ክንደ የደንቅ እዚ ምሕረትካ ኢየሱስ እዚ ፍቕርኻ ኢየሱስ ኣጻምዕ ሓሊፍና ምድረ በዳ ሰጊርና እንሆ ነኽብሮ ነቲ ዓብዪ ውዕለትካ ስለዝበዝሓልና ምሕረትካ ፍቕርኻ ብሂወት ኣሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብቲ ዝገጠመና መከራ ፀበባ ብስምካ ወፂና ብስምካ ድሕና ከነኽብሮ ኢና ነዚ ዓብዪ ምድሓንካ ብመዝሙር ምስጋና ብለና ብልና በይንኻ ኢኻ በይንኻ ኢኻ በይንኻ በይንኻ ኢኻ በይንኻ ኢኻ ኣምላኽና ንኻልእ ኣይንህብን ንኻልእ ኣይንህብን ኣምልኾ ምስጋናና ንኻልእ ኣይንህብን ንኻልእ ኣይንህብን ኣምልኾ ምስጋናና ኣሃ ንስኻ ኢኻ ኣምላኽና ኣሃ ንስኻ ኢኻ ንጉስና ኣሃ ፍግም ንብል ኣብ ቅድሚኻ ኣሃ ንስኻ ኢኻ ጎይታና ኣሃ ንስኻ ኢኻ ኣምላኽና ኣሃ ንስኻ ኢኻ ንጉስና ኣሃ ፍግም ንብል ኣብ ቅድሚኻ ኣሃ ንስኻ ኢኻ ጎይታና ኣቤት ጎይታ ክንደ የገርም እዚ ምሕረትካ እዚ ፍቕርኻ ክንደ የገርም ክንደ የደንቅ
تسبحو بآخا هيوتنا كابكندي عملتنا كابكندي وتنا سلزد بأكا كبر كبر نبلكا كاليل نفلتو نسغاي خانبسنا بين غايغا بين غايغا بين غايغا بين غايغا بين غايغا أملغنا نخال أين هبن نخال أين هبن عملغو مسكننا نخال أين هبن نخال أين هبن عملغو مسكننا آها نسغايغا أملغنا آها نسغايغا نبسنا آها فقم نبلا بكرميغا آها نسغايغا قويتنا آها نسغايغا أملغنا آها نسغايغا نبسنا آها فقم نبلا بكرميغا آها نسغايغا قويتنا عبيت قويتا كندا يقرب